अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर शायद हम इन चेहरों को रूशनास नहीं करवा सके। ऐसे ही लोगों में एक प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक हैं। ये अरसे दराज तक कॉलेज में फ़िज़िक्स पढ़ाते रहे और अपनी रिटायरमेंट के बाद से अपनी इनकलाबी इजादात को गुज़श्ता 25 साल से मार्केट में पेश कर रहे हैं। इनकी इजादात ने न सिर्फ एक नई जहत मुतारिफ करवाई, बल्कि तवानाई में बचत के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी को भी कम करने के लिए कोशां हैं। आपने कंक्रीट हाउसेस की एक नई टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराई है। आप इसके बारे में भी कुछ तफसील बताइए और ये बताइए कि इसकी लागत में और आम ईंटों से बने घर की लागत में क्या फ़र्क है। कंक्रीट के हाउसेस की ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि जब हम ईंटों के मकान को देखते हैं, जितना मर्ज़ी खर्च करें, हमारे मसाइल इस तरह आते हैं कि दीवारों में सेम आ जाएगी और वो सेम हमें सारी ज़िंदगी इस अज़ाब में डालती है। कभी रंग ख़राब हो जाता है, कभी सीमेंट ख़राब हो जाता है, छतों में भी ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा मसला है जिसकी हल की ज़रूरत थी। मैंने कंक्रीट के मकानों की कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप की और उससे कंक्रीट के मकान बना लिए। इसमें जो पहली टेक्नोलॉजी मैंने तैयार की वो ज़्यादा दिलचस्प है कि हम कंक्रीट की दीवार बनाएंगे, मगर पहले उसको प्लस्तर करेंगे, पहले उस पर टाइल लगाएंगे, चिप्स लगाएंगे, ग्राइंड पॉलिश करेंगे, रंग करेंगे, उसके बाद दीवार बनाएंगे। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनती है जिसको पे यकीन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, मगर आज से 2 साल पहले मैंने इसको प्रैक्टिकली पहला प्रोजेक्ट जो किया वो 12,000 स्क्वायर फुट था। उसके जो पिलर्स बने, उन पिलर की भी शटरिंग ऐसी स्पेशल तैयार की कि उसके अंदर कंक्रीट डालने के बाद शटरिंग खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो शटरिंग उसके प्लस्तर के तौर पे काम देगी। अब दीवार में भी वही टेक्नोलॉजी लगा दी गई कि एक तरफ हम शटरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कंक्रीट डाल रहे हैं और उसके बाद हम उसको खोल नहीं रहे, और वो भी फाइनल हो गई। अब वो जो शटरिंग है वो दीवारों पे भी इस्तेमाल हुई, वही शटरिंग पिलर पे भी इस्तेमाल हुई, वही शटरिंग छत के लिए इस्तेमाल हुई। तो गोया हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई कि हम दीवारों को, पिलर्स को या छत को पहले ही डेकोरेट कर लें, पहले ही खूबसूरत बना लें, और उसके बाद जब कंक्रीट भरें, कंक्रीट की भराई नॉर्मल तरीके से होगी। उसमें सरिया और बाकी जो उसके लवाजमात हैं वो सारे मुकम्मल, छत भी नॉर्मल तरीके से, दीवारों की मोटाई भी नॉर्मल तरीके से जितनी रिक्वायर्ड है, और उसमें सरिया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी नॉर्मल तरीके से। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर कंक्रीट का होगा। इसमें ना तो ब्लॉक लगेंगे और ना ही ईंटें इस्तेमाल होगी। जब पूरे का पूरा मकान या बिल्डिंग एक ही जैसी कंक्रीट से बन रही हो और दीवारों के सरिये और छत के सरिये आपस में मैच कर रहे हों, तो पूरे का पूरी जो सेटअप या स्ट्रक्चर बनेगा ये ज़लज़ला प्रूफ भी हो जाएगा, ये वाटर प्रूफ भी होगा, ये कभी भी हमें सेम के मसलों से दो चार नहीं करेगा, और ये मजबूत भी होगा। अब इस तरह के जो स्ट्रक्चर बना के हमने 2 मकान बनाए, पब्लिक ने बहुत पसंद किए, मालकान सेटिस्फाई हुए। उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि इसकी जो कास्ट है उससे कोई कम कास्ट वाली भी कोई चीज़ बने, तो फिर एक और नई टेक्नोलॉजी तैयार की। अब उस नई टेक्नोलॉजी में वो भी कंक्रीट की, उसमें कंक्रीट हम मौके पे तैयार करेंगे, एक डाई में डाल के उसकी मोटाई को सेट करने के लिए कि जी 4 इंच रखनी है या 8 इंच रखनी है, उसमें डाल के डाई को आगे खींचते चले जाएंगे। पीछे वो दीवार 8 इंच या 4 इंच या जितनी भी मोटाई रखी है उतनी वो दीवार पीछे बनती जा रही है, और ये 4 से 6 इंच ऊंची होगी। एक गोया रद्दा लग रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कंक्रीट तो हमने उस वक्त मिक्स की है, ताज़ा कंक्रीट है, और उसमें डाल के इसको डाई को तो आगे ले गए। अब इसके पीछे कोई शटरिंग नहीं है। साथ ये भी है कि इसको हमने प्लस्तर भी कर दिया, साथ साथ प्लस्तर भी कर रहे हैं। गोया जितनी दीवार
ایک مستری یا ایک مزدوروں کا سیٹ جتنی دیوار بنائے گا 2 فٹ یا 3 فٹ یا 4 فٹ وہ ساتھ اسی دن پلسٹر بھی کر کے جائے گا. یہ بھی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو کہ کہیں بھی پہلے اس طرح استعمال نہیں ہو رہی. آپ اس میں نوٹ کریں اس میں شٹرنگ نہیں ہو رہی. آپ نوٹ کریں کہ اسی دن پلسٹر کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو موقع دیا 6 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا خشک ہونے کے لیے, نہیں, اسی وقت پلسٹر ہو گئی. اب اس میں دیکھا کہ یہ ایک ذرا قیمت بھی کم پڑتی ہے اور بنانے بھی ذرا آسان ہے. تو اس ٹیکنالوجی سے بھی ہم نے 2 مکان بنا لیے ہیں. تو یہ 4 مکان بنا کے گویا دونوں ٹیکنالوجی ہم ماشاءاللہ پاس کر چکے ہیں. جب ہم اس کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو جو پہلے والی جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ پہلے پلسٹر کریں گے, اس کو ہم نے اب نام دیا فینسی کنکریٹ کا. فینسی اس سینس میں کہ ہم نے ایک گرے سٹرکچر بنایا, اس کی تمام دیواروں کے اوپر ماربل ہوگا, گرائنڈ پالش ہو کے لگے گا, یا چپس لگے گی گرائنڈ پالش ہو کے لگے گی. دونوں چیزیں لائف ٹائم ہیں. اب اندر تو ہم کنکریٹ ڈال رہے ہیں, باہر کی طرف سے یہ جو چپس ہو, عام چپس, سولر چپس بھی ہو سکتی ہے, باہر کی دیواروں پہ سولر چپس لگا دیں تو دیواریں گرم بھی نہیں ہوں گی. تو اور دونوں طرف جب ہم اندر اور باہر کی طرف ہم چپس لگا رہے ہیں یا ماربل لگا رہے ہیں تو اب دیواروں میں سیم والی تو بات گنجائش ختم ہو گئی, لیکن ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کو کبھی رنگ بھی نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کے مسائل سے بھی جان چھوٹی. پھر چھت کے اوپر ہم سولر چپس لگا کے پورے کے پورے سٹرکچر کو ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں. واٹر پروف تو پہلے ہی موجود ہے, لیکن یہ دیواروں کے اوپر یہ جو ماربل یا چپس لگ گئی تو یہ بہت زبردست ایک ایسا سیٹ بن جائے گا کہ دیواروں کے حوالے سے ہم رنگ پینٹ سے بھی جان چھوٹی اور کبھی بھی سیم کا مسئلہ نہیں بنے گا. اس کی قیمت تقریباً آج کل یعنی 2021 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2200 روپے اسکیئر فٹ گرے سٹرکچر ہوگا. اب 2200 روپے اسکیئر فٹ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گرے سٹرکچر سے پلس ہو گیا, کیونکہ اس میں دیواریں بھی ساتھ فنش ہو رہی ہیں. لیکن جو دوسری ٹیکنالوجی ہے جس میں کنکریٹ ہم ڈالیں گے اور ساتھ ہی پلسٹر بھی کریں گے, وہ جو اینٹوں کا ریٹ ہے جو نارملی مارکیٹ میں چل رہا ہے ہم نے اس سے لویسٹ ریٹ پہ رکھا ہے کہ جہاں 2000 1800 1600 روپے گرے سٹرکچر اینٹوں والا ہے, اس کے مقابلے میں ہم نے اس کو 1400 میں رکھا, یعنی لویسٹ ریٹ پہ. تو یہ لویسٹ ریٹ پہ کنکریٹ کا مکان بن جائے گا, پورے کا پورا کنکریٹ کا ہوگا, زلزلہ پروف بھی ہوگا, واٹر پروف بھی ہوگا, دیر پا بھی ہوگا. تو ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک اپر لمٹ والی ہے یعنی 2200 والی جو کہ جس کو ہم فینسی کنکریٹ کہہ رہے ہیں, اور ایک ہے لو کاسٹ جو اینٹوں کے تمام جتنے بھی ریٹس چل رہے ہیں اس سے کم ریٹ پہ ہے, لیکن افادیت دونوں کی زبردست ہے اینٹوں کے مقابلے میں کہ سیم سے بھی بچیں گے اور مضبوط بھی ہوگا, زلزلہ پروف بھی ہوگا, بہت دیر پا ہوگا, لائف ٹائم گارنٹی والی چیز ہے.